पाई के सुबे
कवि गोलबाई शासन बांकदास महोदय सुंदरमय प्रतिभा गोटे पद कहले जीव धन
रे सन शंकर पाटा करे शंकर रे सन शंकर सेवक संबोधनी कोदारी धन रे धन रे कर राउती कर धन रे हे प्राणधन मु तुम कर धरुची मत आउ बेसी दाबुड़ी की ढर ना राति पाहीगला बहु झील मैंने पाणी की गले मुझे न जीवी भी आख्या पाइबी तेणु मत छाड़ कि स्वामी कहूँ केमी राति पाइबी कहीदे हम तेणु जहाँ लिखिं आमर कोड़बाई बांगाणी दास बहुत उच्च कोटीर बढ़िया जिनस सब भी जानी भाव आम बेस नेबानी डायरेक्ट पलैला प्रश्न को बोधे आप आसते प्रथमे चारि जुगर अनेक ब्रह्म मंत्र तारक मंत्र सब अच्छी सत्य जुगर थिला महामंत्र थिला तारक ब्रह्म नाम थिला त्रेतयार तारक मंत्र थिला महामंत्र थिला द्वापर तारक मंत्र थिला महामंत्र थिला कलिरे महामंत्र अच्छी तारक ब्रह्म नाम अच्छी ये जो महामंत्र आम गाँचे कलिजुगे से आसी बाइधन से गाँले अनेक जगह गाँव जे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये जो महामंत्र प्रकृत रचयिता किए किए लिखिं जो आम आज गाउचे तार लेखक बा कवि किए से महामंत्र देखो यार प्रकृत लेखक चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अच्छा से समान कथा जदि कह जाए तार प्रकृत लेखक बा कवि किए आज्ञा देखो अभिराम परमहंस जो अंतरंग संकीर्तन लिखिं ये आपण भी निश्चित भाव में जानते आप लक्ष्यस्थल बुझे केते दूर मु प्रयास कर जे अंतरंग संकीर्तन भितर रामचारी कृष्णचारी आठरे रखिले हरि हरि गुण फेड़ा मिशा कले चैतन्य षोलनाम बत्तीस अक्षर 13 नाम रखिदिन लेख्य भूमि षोलनाम तेणु भारत गोसाई तेणु चैतन्य लिखि देइछन्ति रामचारी कृष्णचारी आठरे रखिले हरि हरि गुण फेड़ा मिशा कले चैतन्य एठी के कथाटा थाउ ठीक कली भागवत बुझिबा कली भागवत लिखिले को तीन नाम रहिला ना हरे राम कृष्ण श्याम हरि क्रीड़ा नंदकुंद दिनधर्म साधु नतु नाम ब्रह्म ये तीन रहिला होम अपुरु बाकी एतक लिखिले तो जब आमे आउट जीवा तार शंकराचार्य आज्ञा नहीं से महामंत्र टाक विभिन्न कवि लेखक विभिन्न व्याख्या देकर समीक्षा करिसेंति किंतु प्रकृत मंत्रटा मु जहाँ कहूची सेटा समस्ते गाउछन्ति आक्षरिक से मंत्रटा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आक्षरिक यही मंत्रटा को किए लिखिं तो अनेक कवि समीक्षा व्याख्या करके बहुत कथा लिखि खाली ये मूल मंत्रटा किए लिखि आज्ञा मु तो ये शिरोश्री गोस्वामी जो लेखार आज्ञा पाए चित्र लेखा शिरोश्री गोस्वामी द्वितीय स्वयंवर पूर्वर नल और दमयंती नाम कौन थिला द्वितीय स्वयंवर पूर्वर नल एवं दमयंती नाम कौन थिला आहुको आहु थिला शिव आउ सारे ऊपर शिव पार्वती जन जाक थिले आहुको द्वितीय स्वयंवर कथा कह जाउछि आउ क्या कथा से अभिशप्त होते नल दमयंती होकर जन्म होते पूर्व जन्मर शिव निजे सुवर्ण हंस होते ये कथा द्वितीय स्वयंवर कारण स्वयंवर प्रथम स्वयंवर मिलन होती मिलन व्याघात घटला कली आसी प्रवेश कला पुष्कर सहित पशा खेलिले द्वितीय स्वयंवर पूर्व ये गोटे दीटा ना नहीं रे पुणी मिलन हम से पचारि समान कथा द्वितीय स्वयंवर पूर्व नल दमयंती ना कौन थिला जितेबले नल दमयंती कली निर्देश वनवास गले वनवास विच्छेद है ये दुई जन अलग है अलग है दुई जनकर ना सारदा दास महाभारत नलंक नाटा गोटे खाली मन कौन से
ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ। ହଉ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇନ୍ଦ୍ରସେନୀ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ପଢା ହେଇକିରି ବୋନସ୍ ଯାଇଛି ପାସ୍ ଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଆପଣ ରିପିଟ୍ କଲେ ଠିକ ହେଲେ ବି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଟା ବି ପାସ୍ କରାହେଲା। ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜଟାୟୁକୁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜଟାୟୁକୁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ? ଜଟାୟୁକୁ ଆଜ୍ଞା ବାଲିପିଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥକୁ ତ ବାଲିପିଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ସୀତା ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଜଟାୟୁକୁ ଆଜ୍ଞା ବାଲିପିଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ହଉ ଯେତିକି ଦମ୍ଭରେ କହୁଛ ହଉ ଦେଖିବା ସେଇ ସମାନ କଥା ତୁମକୁ ଯଦି ପାସ୍ କରାଯାଏ କଣ ହବ? ଆଜ୍ଞା ତ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଭଗବାନ ରାମ ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଯେତେବେଳେ ଲହୁ ଝରି ପଡିଛି ଇଏ ଲହୁ ଆଜ୍ଞା ଜଟାୟୁର ପାଟିରେ ପଡିଛି ଏଥିରେ ସେ ପାଣି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମରିଗଲା। ମାରିଚ ଏଇ ଯୋଉଟା ପାଣି କଥା ଇଏ ପୂର୍ବ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦାହା କଲେ ଜଟାୟୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଠେଇକିରି କାଠ ଆଣିକିରି ଇଏ ଯେହେତୁ ପିତୃସମ ପିତାଙ୍କର ମୈତ୍ର ଇଏ ପିତା ଇଏ ତ ନିଜ ବାପାକୁ ପାଣି ଟୋପେ ଦେଇ ପାରିଲେନି ତେଣୁ ଏଇଠି ଭୋଗ ହେଲା ସେ କଥା ଠିକ ଅଛି ମାନେ ପୂର୍ବ କଥା କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦାହ କରାଗଲା ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ ବାପାଙ୍କର ଇଏ ପୁଅ ହେଇକିରି ସେ କୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନଟା ଦେଲେ? ଜଟାୟୁର ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ମୁଁ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଆପଣ ଯାହା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତିନୋଟି ଯାକର ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆପଣ ଆଗ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବସୁମାତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ ହେଇଥିଲା କାହାକୁ ଦେଖି? ବଳି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବସୁମାତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟତଃ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବଳି ନହେଲେ ନାରକାସୁର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଛେଦନ ହେଇଛି ନାରକାସୁର। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ମା ମାନେ ବା ଗ୍ରାମରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଇଥିଲା ଯଦି ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା ତା ମା ନା କଣ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ମାଳତୀ। ଠିକ କହିସାରିଲଣି ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଳତୀ ଆଜ୍ଞା ମାଳତୀ ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ଥାଉ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାର ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ବୁଢାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛ। ହଁ 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 ଦକ୍ଷ ଗାୟକ ଦି ଜଣ ଯାକ ମା ମାନେ ବି କମ ନୁହନ୍ତି ହେଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ପଢୁଛେ ସମସ୍ତେ ସଜେଇ କହିବ ମତେ ପୁରାଣ ଗୁଡିକ ଶତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଶୁଣିବେ ସଭା ପଣ୍ଡିତେ। ଆଗ ଆସିଛ ଯାହା ଜାଣିଛ କୁହ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣ ମ୍ୟାଡମ ଏରା ଯଦି ଏକାଠି ଯୋଡୁଯାଏ ଜମା ଆଙ୍କୁଳେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏକା ମା ଖାଲି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଇଁ କି? ଇଏ ରାଧା ଇଏ ପାର୍ବତୀ ମାନେ ଏକା ନାରୀ। ହଉ କୁହ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆଜ୍ଞା 1,00,000 କେତେ ହଜାର କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ପ୍ରାଣମ ପ୍ରତ୍ୟତରିତାରାସନମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣମ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷେ
ମନେ ପଡୁନି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ କାମ କର ଆଜ୍ଞା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ପଢୁଛେ ସମସ୍ତେ ସଜେଇ କହିବ ମୋତେ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଶୁଣିବେ ସଭା ପଣ୍ଡିତ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କହୁଛି ଟୋଟାଲ କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା 4,32,000 ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିନା 4,32,000 ସଜେଇକିରି କୁହ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ମନେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ହଁ 4,32,000।